कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला बोला हरे नाचो नाचो भक्त संगे द्वारा संकीर्तन परम मधुर महाप्रभुर वचन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोला बोला हरे सबाई बोलुन हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 राम कृष्ण তো অত সুন্দর কীর্তন হলো কিন্তু মনে উৎসাহ নাই, কারা তো ভালো করে নৃত্য করছে না। আমি একটা কথা বলবো, সকলে শ্রবণ করে। হরে কৃষ্ণ। আমি প্রতি গ্রামে একটা উদাহরণ শাস্ত্রে বলা আছে, যা আমি বলছি সেই উদাহরণটা। দুটো গাছ আছে, দুটো গাছ না, দু পেড় হে, দুটো গাছ। তো দুটো গাছ আছে, গাছ আমি দেখতে পাচ্ছি না, একই গাছটা আছে এখানে, আম গাছ মনে হয়। হ্যাঁ, আম গাছ। আর এইদিকে কিছু গাছ নেই না, কুল গাছ আছে। আম গাছে অনেক পাখিগুলো বসে আছে। সকালে মনোযোগ সকালে শ্রবণ করুন। হরে কৃষ্ণ। কে কথা বলবেন? আম গাছে অনেক পাখিগুলা বসে আছে, হয় না? এখন নাই, উদাহরণ আমি বলছি। আর কুল গাছে পাখি বসে না। যদি আম গাছে নিচে যায়, আপনি যদি তালি বাজাবেন, গাছটাকে এরকম নাড়াবেন, তাহলে পাখিগুলা কোথায় যাবেন? কুল গাছে। খালি গাছ আছে, আশ্রয় চায়, পাখিকে আশ্রয় চায় না, উড়ি কুল গাছে বসে যাবে। ঠিক সেই মতো এই পাপরূপী বৃক্ষরূপী শরীরে, এই বৃক্ষরূপী শরীরে পাপরূপী পাখি বসে আছে, আগে না? এই শরীর, বৃক্ষরূপী শরীরে, শরীরটাকে বৃক্ষের সাথে তুলনা করা যাচ্ছে। এই বৃক্ষরূপী শরীরে